again to my channel. Dito kami mag-dinner sa restaurant with Mami and uwi na ako ng Cebu mamaya. My channel guys, so dito kami mag-dinner ngayon before ako uwi ng Cebu. Milry guys. Pili may ngaroon og menu, no? Starters. Guys, maraming food, aming appetizer. Starter siya and then one. Ngaon na may hapunan guys. Banding-banding We're at kay Cafe George. Mulupad na. Pagbuwag na may unya. Saan ni pag-on? Lami. Sana lang. Okay. Lami guys. Lami. Mami. Denalyn. Ate Lu. Pagkaon. Kaon guys. May kaon guys. So magpaalam kami no. Thank you for watching. Bye bye sa konting vlog lang sa last banding namin. Bago kami magbuwag-buwag diri sa Cebu. Bye Mami. Bye Annalyn. Bye Ate Lu. Salamat kaayo sa banding. Bye bye.